Okay na yan. Okay na yan, sir. Okay na yan. Okay na yan. Huwag na, sir. Okay na yan, sir. Sige na, okay na yan, sir. Okay na yan. Wala pa akong barya eh. Sige na. Yo guys. Magandang umaga. It's 5:40 in the morning. Another ride, another day mga idol. Okay, ang aga-aga natin bumiyahe ngayon guys. Nakakuha na tayo ng booking. Si Kuya Peach. Lalaki naman to mga idol. Aga mag-book na ito ni Bossing ah. Face mask tsaka ano sir? Ah, ikaw kung susuotin nyo, kung hindi. Okay lang? Okay. Yeah. Sige sir, sige sir. Yeah. Okay. Saan kayo papunta sir? Pauwi? Ah. Ayan kayo pumapasok? Nag? Yung mga tinatahi, no? Hmm. Magdamag? Grabe, no? Ano yung mga tinatabas nyo, sir? Mga terno pajama, ganon? Parang mahirap yung ganyang trabaho, sir, no? Kasi, dati kasi meron din kaming ano, tahian eh. Tapos kami lang din yung ano, ay sorry, sir. Kami lang din yung nagtatabas. Pero ang gamit lang namin gunting kasi konti-konti lang naman eh. Para, di ba yung konting pagkakamali mo lang dyan, pag mali, ano agad, reject agad. Oo, yung ano, yung cutter niya, yung malaki. Yung malaki yung ano, yung nakatayo. Oo. Ano? Okay po. Yeah. Medyo mataas motor natin, sir. Yeah. Ay, wait lang pa. Sige, sir. Okay na yan. Okay na yan, sir. Okay na yan. Okay na yan. Huwag na, sir. Okay na yan, sir. Sige na, okay na yan, sir. Okay na yan. Wala pa akong barya eh. Sige na. Thank you, sir, ha. Thank you, thank you.